Niining kapanahunan, ang kalisod, gutom, walay pagsinabtanay, kasamok, walay kalinaw, ug balatian nga gikan sa COVID-19 pandemic. Hinungdan nga ang katawhan makapangutana, naa pa ba'y solusyon niining tanan? Ang Ebanghelyo sa unang Korinto 15:58 nagkanayon, busa mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga lig-on og dili matarog. Pagkugi kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Hinungdan nga ang Dios ug ang iyang katawhan mimugna niining programa aron paghatag sa katin-awan ug kasiguruhan pinaagi sa pulong sa Dios nga pagadaloon sa inyong ubos nga alagad. Pastor Jofran Pilayo, Pastor Jofran Pilayo sa Macedonian Society. Mayong adlaw sa tanan nga mga kaigsuonan, mga higala nga naghatag panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Dinhi sa programa Ang Dios iyang Katawan. Gapasalamat kita tungod kay usa kini ka kahigayon nga masangyaw ang atong pulong sa atong makagagahom nga Dios. Taliwala sa sitwasyon nga atong nasinatian nining kapanahunan. Apan nakasiguro kita mga kaigsunan nga atong Dios dili jud magapasagad sa iyang mga kanakan. Sumala sa Salmo 23 bersikulo 6 nga nagaingon, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I may dwell in the house of the Lord forever." Amahan namo nga langit nun, salamat nining taknaa tungod kay tugot nimo ang panahon nga pagagamiton ang imong alagad nga masangyaw ang imong mga pulong. Amahan nga langit nun, gi-acknowledge nako akong wala ka, wala ko mahimo. Apan salamat sa kay nga hihatag mo sa imong kubos nga lagad. Inong Dios, tabuni ang imong alagad sa imong biling nga dugo, aron manginangayan ako sa pagdala sa imong pulong. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. Sa pangalan ni Hesus Kristo nga mo Ginoo personal nga maluluwas. Amen and amen. Mayong adlaw, nagapasalamat kita tungod sa mga bilabay nga semana wala ta ka make it sa pag-program tungod sa mga activity nga dili na to malikayan. Nagpasalamat kita tungod kay sa this month of July daghan nga mga kadaugan ang atong nasinatian o kadaugan sad sa atong syudad tungod sa mga pipila ka mga giusa nga gigamit atong pinanggang mayor Ando Waminal, mga as para sa ino mga 150 kaparisan no nga giusa sa atong pinanggang mayor. Usa kini kadako nga achievements tungod kay ang atong local government units na siya ay usa ka responsibilidad nga maong mainguntang social responsibility. Tungod ni ana ang atong mga leaders nag-back up sa atong mayor, especially atong Deputy Speaker Henry Iswaminal. Dagan ang nalipay, upat ka mga sakop sa Macedonian nga naapil niya ng programa sa kasalan ng bayan. Salamat ang mga kaigsunan tungod ni ining bisan pa sa ilang mga testimonyo, nalipay sila dako. Salamat ang our prayer nga magpadayon kini nga programa sa atong syudad sa Osami City. Tungod kay mainguntang sa pagkakaroon no, ang kasal murag na commercialize na. May mga pipila nga dili na maka-connect sa pagpakasal tungod kay kita na to mga kaigsunan sa mga financial deficiency.
Apan salamat mga kaigsunan tungod kay ang atong local government units nga gidumalan sa atong pinanggang mayor naghatag priority niini aron nga kining mga pipila ka mga nag-uban na sa mga pipila ka tuig mausa sila sa kaminyoon. I-recognize natong mga igsoon nga daggan ang nalipay kaayo as a matter of fact nga gi-challenge sila sa atong mayor nga kung kinsa diha ang mag-back out, no, he will double sa ilang madawat apan wa jud may nag-back out tungod kay committed sila sa nga mausa sa kaminyoon by virtue of power nga gihatag sa atong pinanggang mayor sa atong republika sa Pilipinas. Salamat ako tungod kay ning taknaa. Salamat ang kauban nato si Evangelist Eliezer Himarino nga mag-share sa pulong sa Dios. Nung by next ikwa na to, no, by next next week, no, lahi na po, no, ikwa na to, scheduling na to aron malipay po ng mga pipila ka pastors. Salamat kita sa persistency sa atong Evangelist Eliezer Himarino aron nga ang pulong sa Ginoo masangyaw jud. So niningtak na, dili na to lang ngayon. Salamat nga kaabot siya. Welcome na to ang atong Evangelist Eliezer Himarino sa pagdala sa pulong sa Dios. Sir, imong panahon. Salamat kayo, Pastor Zupran Playo, Chairman sa Macedonian Society Ministry. O mayong buntag sa tanan. Sa dili pa ko magsugod sa mensahe sa Dios. Ako sa ituno lang pasalamat sa mga naka-sponsor. Pasalamat ko sa Assembly of God Gango, sa Ministry, Men's Ministry, sa ilahang sponsor. Naka-sponsor sila og 200. Ingon man kang Brother Romy Mikiabas. Naka-sponsor po siya. Salamat kayo sa iyang mangyatagon nga kasing-kasing commit gid siya sa pag-sponsor ingon man ang sa Gango Assembly of God. May buntag po diya sa atong host pastor, Pastor Nilo Araco, Church Council, mga deacons, Church Administrator, MMWM. Og pasalamat po ko sa ako ang ngayaan nga nasa Florida, naka-sponsor po siya na ako og sa kong suot ug bag-o na kong sapatos. Og katong na po ko'y ayaan sa Las Vegas, naka-sponsor po siya. Hatag siya og 1,000. Pasalamat ko. Ginaot nga mapadayon niya ang kuan. Iyang pag-sponsor. So daghang salamat. Anita sa uluhan nga mensahe sa Dios dinhi sa Galacia 6 City 8. Nagkanayon, ayaw ninyo limbungi ang inyong kaugalingon pinaagis pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Kung unsay ipugas sa tao, mausab ang iyang anihon. Kung nagpugas siya diha sa uma, pinaagi sa lawas no niyang tinguha. Gikan niini, maani niya ang kamatayon. Kung magpugas siya diha sa uma sa espiritu, gikan sa espiritu, maani niya ang kinabuhi ug ang kalinaw. Gaampo ta. Amahan na mo nga langit nun, dagang salamat Lord, nintak na karon amahan. Salamat kay amahan, gihanyo na mo ang imuhang
Sinsya Lord nga imo magadumala kanamo karon Lord. Tungod kay giila namo amahan nga wala gimi mahimo kung wala ka sa among kinabuhi. Igo lamang kami amahan nga napdayon sa imuhang isugdan nga ministry Lord. So salamat kay amahan nga ikaw mo'y magpanliho karon Lord, ikaw mo'y tugyanan sa liga namo. In the mighty name of Jesus. Amen. Klaro kay gala igsoon sa uluhan sa tuang minsay nga dili kita pwede nga manglimbong ta sa Dios. Dili ta maguna-huna nga makalimbong ta sa Dios. Kay ang Dios maghukom sa tinago natong hunahuna sa itong kasing-kasing. So dili pwede nga kana bang maghimo ta og kanarang makita sa dayag dayon do na tay mga sikreto itong nahuna nga ato ang mahuna-huna nga okay ra musabot ra ang Ginoo. Ingon ana bitaw higala igsoon una nga sa uluhan sa tuminsay higala igsoon dili kita magunahuna nga makalimbong ta. Kay wala gyud matago na to. Hukman kita sa Dios. Wala ay malilong na to. Muna kinahanglan nga magkinabuhi kita nga anis. Anis tas tong kagalingon tungod kay naatay Kristo. Dili kita ingon nga kanabang may lang bitaw ta muhimo sa dayag. Pero naatay mga daghan kaayong gipangtaguan nga wala ni hibaw-i sa mga tao, pero ang Diyos nasayod ni ana. Muna igala igsoon, ug imong susiyon sa 2 Corinto 3:5. Ingon siya dito, susiha, ingon si Pablo, ug hukmi ang inyong kaugalingon. Aron sa pagtino, kung nagkinabuhi ba kamo diha sa pagtuo? Nakahibalo na kamo nga si Kristo Jesus, anaa kaninyo. Gawas, kung napakyas gayod kamo. Gala igsoon. Klaro kayo ang mensahe higala igsoon nga kinahanglan higala igsoon nga anis kita kanang dili kita mapakyas inig abot sa pagpangatubang nato dito sa Dios. Limpyo tong konsensya ba. Wala tay daghang gi kabalakan. Nga inig mubiya ta ning kalibutana kay lumalabay ra magita ning kalibutana. Inig pangatubang nato sa Dios. Siguro gyud ta. Siguro gyud ta gyud. Dili ta mabalaka. Bisan pag kwaon ta karon dayon, siguro na ta sa tong kinabuhi kay kinabuhi man ta diri sa kalibutan sumala sa gisugo ni Ginoong Hesus. Sa Colosas 3:1-5 higala igsoon. Colosas 3, sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguha ang mga butang nga atoa sa langit, di naglingkod si Kristo sa iyang trono, sa tuo sa Dios. Huna-huna ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi, natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi, mao si Kristo. Og inig pakita niya, makita usab kamo uban kaniya, ug muambit sa iyang himaya. Klaro kay gala igsoon. Sa 5 busa patya ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo sama sa salawayong pakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon ug hakog nga mao'y usa ka paagi sa pagsimbag Dios kay moabot ang kapungot sa Dios ngadto sa mga tawo nga magbuhat niini nga mga butanga. Kaniadto nagkinabuhi kamo sumala sa maong mga kailibngon sa diyang naghari pa kini kaninyo. Apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan, ang kasuko, ang pagkasaputon, ang kahugaw sa una-huna, ang pagpalag sulti ug ang pagpamalikas. Ayaw kamo pamakak sa usag-usa, kay gihubo naman ninyo ang inyong daang pagkatawo uban sa iyang mga buhat ug gisulob na ninyo ang bag-ong pagkatawo. Gibag-o gayud kini sa Dios
nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. Klaro kayo higala igsuon. Kaysa Roma 8:12 ngadto sa 17 higala igsuon nag-ingon didto nga tungod ni ana obligado kita sa pagkinabuhi dili sumala sa tawhanong kinaiya. Kay kung magkinabuhi kamo sumala sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan mabuhi kamo kung magkinabuhi kamo sumala sa espiritu. Patyon ninyo tanang tawhanong binuhatan, ang tanang gimanduan sa espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kaya ang espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo dili magulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong espiritu maghimo hinuon kaninyo anak sa Dios. Tungod niini makasangpit na kita sa Dios sa pag-ingon amahan. Amahan. Makighiusa ang maong espiritu sa atong espiritu aron sa pagmatuod ng mga anak kita sa Dios. Kay mga anak man kita niya madawat nato ang panalangin nga gitagana sa Dios. Madawat nato kini uban ni Kristo. Kay kung makaambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Higala igsuon aning kalibutana ang mga magtutuo kinahanglan ang pag-antos. Kay sultihan ta mo higala igsuon ang grabe kayo ninyo nga kontra, your greatest opponent mao ang inyong kaugalingon. The greatest opponent is yourself. Gala igsuon. Lisod kayo kung imong kontrahon ang imong kaugalingon. Pero kung imo nang makontra higala igsuon, mahimo lamang nimo na kung imo nang madawat si Ginoong Hesus naa na nagpuyo sa imong kasing-kasing. Kay kanang espirituha maunay magmando kanimo ug ang imong kaugalingon nga mga tinguha dili na nimo matuman tungod kay naa naman si Ginoong Hesus nimo. Kinahanglan ni gala igsuon nga matud pa diri patyo nimo ang imong tanang tawhanong binuhatan, kalibutanong mga pangandoy, lawas nung tinguha. Kay kung magkinabuhi ka sa ingon ana nga pamaagi, matud pa sa kasulatan, mamatay gyud kamo. Pero mabuhi kamo kung magkinabuhi kamo sumala sa espiritu. Og atong tan-awon sa Roma 8:5 ngadto sa 8, kay kadtong nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, naghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon, kalibutanon. Ingon nga kadtong nagkinabuhi sumala sa espiritu, naghuna-huna kanunay sa espirituhanong mga butang langit nun. Ang paghuna-huna kanunay sa mga tawhanong mga butang musangpot sa kamatayon. Apan ang paghuna-huna sa espirituhanong mga butang, sa mga langitnong mga butang, musangpot sa kinabuhi ug kalinaw. Busa kaaway sa Dios ang tawo nga maghuna-huna kanunay sa tawhanong mga butang, sa kalibutanong mga butang, kay dili man siya makatuman sa balaod sa Dios, ug dili gayud siya makatuman niini. Ang tawo nga magkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili makapahimuot sa Dios. Klaro kayo higala igsuon ang mga bersikulo. Gala igsuon siguro
magsige tag simba taga Domingo, prayer, praise and worship. Pero ug imong susiyon, imong kaugalingon, naguna-una gyapon ka sa mga butang nga kalibutanon. Mangandoy kag dagkong mga butang nga dili musibo sa imong kinitaan. Maputos ka sa mga utang. Maglisod ang imong bana ug asawa na ako'y nadunggan. Lami na kayo ihikog kayang iyang income kulang ra ibayad og utang. Maglisod siya ug unsa na ilang pangaon. Naluoy ko. Iko ampo lang sa Ginoo, brad. Dili lalim migalay suon. Ug diha mamatay gyud ta matud pa sa kasulatan ni galay suon. Ayaw pugsa ninyo pagkabot ang mga butang na dili nato maabot. Tinguhaan ninyo ang mga butang nga sayon ra kay kabuton. Gisaad na, nanuktok na. Imo na lang abrihan og dawaton. Inighuman ni ana, makadawat ka sa kinabuhing dayon, libre na, walay bayad, gasa na sa Dios. Sayon ra kayo, nganong lisod kayo sabton. Dawata ang Diyos, sigala igsoon, umatod pa diri, makadawat ka gikan sa Espiritu, og kinabuhi, og kalinaw. Gala igsoon. Aning kalibutana, mubora kayong panahon, og mag-antos maganing ta. Sama sa pag-antos si Ginoong Jesucristo, gala igsoon. Pero matod pa ni Pablo sa Roma, 8:18. Ingo siya, akong gisip, ang ato mga pag-antos ining panahuna karon. Unsa man pag-antos, grabe kikito pag-antos sila sa unang panahon ni Pablo. Kapila to gikulata, gibilanggo. Unsay giingon niya? Akong giisip ang atong pag-antos ni ining panahuna karon. Dili ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Higala igsuon. Muna'y atong kabuton higala igsuon. Kay katong mga katawan sa Diyos sa unang panahon nga miadto sa Egypt, sa Ehipto, higala igsuon. Kung mubalik sila sa ilang yuta, pwede sila makabalik. Pero wala na sila nangandoy sa yuta nga ilang gibiyaan, higala igsuon. Kaya ang ilang gipangandoy, mao ang usa ka bag-ong syudad nga ihatag sa Diyos. Ang bag-ong Jerusalem, ang siyudad nga dili matarog, dili mauyog, mao na'y gipangandoy sa mga katawhan sa Diyos. Pero ang mga tao higala igsoon nga naulipon niining kalibutana, wala mangandoy ni ana. Naan nangandoy aning mga kalibutana karon. Ang kasulatan higala igsoon nag-remind nato higala igsoon. Kinahanglan magkinabuhi ta. Sumala sa kinabuhi nga gipadala sa Dios kanato. Kinabuhi, kinabuhing dayon ang gasa sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Aron makasulod ta sa iyang giandam higala igsoon nga mao ang langit. Aron mabalik ta didto, mapasig-uli ta sa amahan. Pinaagi kang Ginoong Hesus higala igsoon. Klaro kayo higala igsoon ang kasulatan higala igsoon nga nagparimay nato higala igsoon nga ato ang patyon tanan natong tawhanong binuhatan. Magkinabuhi ta nga tinuod nga Dios nun. Anis. Kanang anis. Kanang dili lang ba nga kinabuhi lang bitaw nga dayag nga naatay Dios. Ilatag Dios kaya yawa ila mag Dios. Kanang makinabuhi kita nga anis gyud. Anis to goodness. Pareha ni Pastor Pelayo. Anis gyud ingon na higala igsoon. Kay matud pa diri sa Roma 8:9 apan wala na kamo magkinabuhi
nga mindanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa espiritu. Kung tinuod man ugali nga ang espiritu sa Dios anaa sa inyong kasing-kasing, kadtong walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, ang espiritu kinabuhi alang kaninyo. Tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muatag usab og kinabuhi sa inyong madunot nga lawas pinaagi sa iyang espiritu nga anaa kaninyo. O klaro kay higala igsoon ang sulti sa balaang kasulatan. Ilalom na ta sa mando sa espiritu kung madawat nato si Kristo. Muni gustong ipabuwat sa Dios aron mawin nato ang tibuok kalibutan. Dili na ta maulipon sa yawa. Kay ang kasulatan nag-ingon sa 1 Juan 5:19, ang tibuok kalibutan naulipon sa yawa. Naulipon sa yawa ang tibuok kalibutan. Ang nagpadayon sa pagpakasala, iya sa yawa. Kay ang yawa nagpakasala man, sukad pagayod sa sinugdan. Pero ang mga anak sa Dios, dili na magpakasala. Kay iya naman ang kinaiya sa Dios. Iya naman ang batasan sa Dios. Dili na makasala, bisag kinsa pa ang makadawat kang Ginoong Hesus. Ug naanay Kristo nga magpuyo sa imong kasing-kasing, higala igsoon, dili na ka makasala. Dili na ka magkinabuhi nga tawhanon. Dili na ka magkinabuhi nga kalibutanon. Dili na ka mabalaka. Dili na ka maggulanon. Tungod kay ang espiritu nga imong madawat higala igsoon. Maghimo kini kanimong kalipay higala igsoon. Dili na ka uhawon higala igsoon. Kontento na ka sa imong kinabuhi higala igsoon. Matod pa niya sa Juan higala igsoon. Ang tanan higala igsoon nga maka inom, makakaon. Matod pa niya, dili na uhawon ug dili na gayud gutumon. Higala igsoon. Matod pa sa babae nga sa Mariano higala igsoon. So 1:4 na higala igsoon. Taga-iko sa maong tubig. Usa ka makasala ng babae higala igsoon. Gani katong bayhana higala igsoon. Matod pa, dili ito pwede nga makigsindirot sa mga Hudiyo. Kay bawal na sa unang panahon. Pero si Kristo Jesus mismo ang atong Ginoo. Gusto niya nga ang babae mangayo sa iyahag tubig. Ingon siya, aspo dagip. Mangayo kagayod unta. Ug hatagan kaniya tubig nga maghatag og kinabuhi. Unsay giingon subay? Ingon ba to siya galag nga ang makainom sa maong tubig, dili na uhawon ug dili na gutumon. Samtang ang makainom manin tubiga kanin tabay na kumaton pa niya. Uhawon pagyayod. Ingon siya, apan ang tubig nga kung ihatag kanimo, dili na ka uhawon ug dili na gyud ka uhawon hangtod sa hangtod. Ingon na babae galag hatagi ko sa maong tubig. Aron dili na ko sig anhi diri sig kalos. Aning mao nga tabay. Higala igsoon. Ang babae gitagaag pagtagad ni Ginoong Hesus. Gali katong bayhana higala igsoon 7 ka bukbana ato. Pero ang atong Ginoo iyang gi tagaan og pagtagad ang maong babae nga si kinsa nato higala igsoon. Kinahanglan mo sa unsa nimo pagkakasalsala higala igsoon. Basta mangayo lang ka. Maginulsol ka sa mga sala. O pangayo nimo ang gasa. Kay kanang gasa gisaad na. Sa Roma 6 higala igsoon 23. Gisaad na siya, the gift.
of God is eternal life. Di ba? Gasa sa Dios mo ang kinabuhing dayon. Gisaad na higala igsoon. Pangayo sa maong gasa. Pag hinulsol higala igsoon, kasi unsa nimo ka makasala, pasayloon ka sa Dios higala igsoon. Ug pasayloon na ka sa Dios, kalimtan niya ang tanan nimo mga sala higala igsoon ug tagaan kaniya. Isulat niya sa imong unahunag kasing-kasing ang bag-ong kasabutan higala igsoon. Aspo dagip. Kay matud pa sa Roma higala igsoon, human sa daghang pagpakasala, Roma 5. Gihatag ang gasa aron paghimong matarong sa tao. Human sa daghang pagpakasala. Kani mingon siya nga, alika mo. Tanan nga gikapuyan og nabugatan. Kay papahulayon ko kamo. Sa kunsa pa nimo ka makasala higala igsoon kung gikapoy na ka higala igsoon. Pitos na kanimo ang kalibutan. Ay kalimti ang Ginoo higala igsoon duol sa Ginoo. Kay matud pa sa James Santiago 4:8 higala igsoon. Duol sa Ginoo. Ug ang Ginoo mo duol kanimo higala igsoon. Draw close to God and He will draw close to you. James 4:8. Higala igsoon nindot kayo ang kinabuhi sa tao kung duna siya ay Kristo siyang kinabuhi. Maghilak siya higala igsoon nga daw murag naguol pero ang tinuod pagkaistorya nalipay. Gabi higala igsoon mga alas 10 siguro to kapin, pit ng alas 11 higala igsoon. Gabako ko sa kong gihigdaan higala igsoon, nainumduman ako ng akong mga kaagi. Kung saan ako kabadlungon kayo sa tubangan sa mata sa Diyos. Numduman ako higala igsoon nga ibago ko niya. Kitagaan ko niya. Espesyal kayo nga katuyuan. Kani dili ko maka kuan ko kulingon nga pinaagi ni Birin Pilayo. Naabot ko ani nga ministry karon ni Galexon. Tuwing agi dito pa sa Gura, malipayon kami dito. Merkado. Pero gidala mi sa Dios diri Galexon. Tungod sa espesyal nga katuyuan ang gusto sa Dios si Galexon. Na makabig ta. Makabig niya yung tanang katawan. Gikan sa kaulipnan sa sala. Ug masipasig uli dito sa Dios si Galexon. Kaya ang tao ay Galexon sa walay duwa-duwa. Gikan ta sa Dios. Binuhat ta sa Dios. Ug dili mo sugot ang Dios. Natay lalom sa kamot sa dautan. Kumawang yawa ay Galexon. Galexon, ayon nyo sayangi ang panahon ni Galexon. Nakita na to kalibutan, nagkaguliyang ng kalibutan ni Galexon. Ayaw nyo sayangi ang panahon ni Galexon, mintras napatay kinabuhi Galexon. Duol mo si Ginoo, sang pita ang Ginoo Galexon. Kaya tanan magsampit sa ngalan si Ginoo Galexon, maluwas. Sang pita siya Galexon, mintras napatay panahon ni Galexon. Kay kining kalibutan na Galexon, dili gini magdugay Galexon. Mga hanaw ang langit ug ang yuta higala igsoon. Kay sa unang panahon ang bukid na didto ang natayog higala igsoon gani nagkurog nalisang si Moises. Ingon ang Dios, batuan ninyo ang tanang mananap nga motunob sa maong bukid. Nangadlok ang mga tao higala igsoon. Nangurog ang bukid, nakurog si Moises ug nalisang. Pero ang saad sa Dios higala igsoon, karon inigbalik ni Ginoo Jesus, dili lang kay ang bukid ang yuta may pagkurugon. Ang langit pakurugon sa Dios higala igsoon. Pero naay usa ka syudad nga dili gayon makurog, dili matayog, mao na ang bagong Jerusalem higala igsoon. Katawan sa Dios higala igsoon. Mao na dili matayog higala igsoon. Mao na atong ipanangandoy higala igsoon. Kana ta may mutangan ang lugar higala igsoon nga wala dili gyud magunob, dili matayog, dili mauyog higala igsoon. Kay iya ang gunubo ng langit ug ang yuta higala igsoon. Uban ang mga tawhan nga masupilon higala igsoon. Higala igsoon medyo taas-taas na siguro ang akong oras higala igsoon. Kumingon lang kaninyo higala igsoon nga ang mga pulong karon higala igsoon. Nga inyong nadunggan higala igsoon. Itisok sa inyong nahuna o kasing-kasing higala igsoon.
Ayaw kay mo palabi og palimbong aning kalibutan na higala igsoon kalimbunganon kining kalibutan na higala igsoon. Igor kag lipat ani higala igsoon. Adto ko sa akong final nga verse higala igsoon, closing verse ang Mateo 5:24 ngadto 27. Ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagatuma niini may sama siya sa kataong manggialamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Inigbundak sa ulan, inigbaha sa mga suba, ug ang hangin mukusok-kuso niadtong balaya. Dili gayud maguba ang maong balay tungod kay natukod man diha sa bato. Pansibisan kinsa nga nakatungog sa akong gisulti karon ug wala magatuma niini, may sama siya sa usa ka taong buwang-buwang nga nagtukod siyang balay diha sa balas. Inigbundak sa ulan, inigbaha sa mga suba, ug ang hangin mukusok-kuso niadtong balaya. Sigurado gayud ang pagkatumpag sa mong balay kay natukod man diha sa balas. Higala igsoon ang pulong sa Dios. Daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanan. Balik na ko kang Pastor Blayo. Evangelist Lizar Himarino, no? Maka-inspire ang bulong nga gidala niya, no, regarding sa kanang maingon tag pagkamaminatud-on. Ang pagkamaminatud-on, no, or maingon tag honesty. May mga alawiton nga nagaingon nga honesty is just a lonely word, no? Lonely siya nga pulong tungod kay gamay ra ang naga-appreciate sa iyaha kining honesty. Mas daghan ang naga-appreciate sa dishonesty, no? Muna ang sa milabay maingon ta mga kaigsunan nga tong milabay nga adlaw nag State of the Nation ang atong presidente, no, his last State of the Nation address nga usa ka mga nahisgutan sa iyang message unsaon ang kining pagwala sa gitawag nga korupsyon, no, korupsyon. No, ang corruption dili man lang na mga igsoon sa kwarta, even sa time pwede ka makakurap kung ikaw nagtrabaho 8 oras kag dayon 7 lang ka oras ang imong natrabahoan, nakakurap ka sa usa ka oras, no? So lisod jud, no, maingon tag mga kaigsunan. However, ang balay nga kasulatan nagaingon nga the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nga ang kahadlok ug ang pagrespeto diha sa Dios mao kini sinugdanan sa kahibalo, no? So taytulan na ko mga kaigsunan kining akong pagdalon nagaingon nga kung mahibalo nimong kamatuoran, ang kamatuoran mao ang magahatag kanimo sa kagawasan. If you will know the truth will set you free. Igsoon, kini sa ang 1 Kapitulo 8. Kini nagsaysay igsoon nga si Christ nag-claim tungod kay daghan man siya gi-claim, ingon pa niya, I am the resurrection and the life. Ingon pa niya nga I am the bread of life. Ingon pa niya I am the life will set you free, no? Dili lang sa word, no, kanang pulong maingon tag kamatuoran kundi is Christ itself nagasulti siya sa kagalingon nga siya maong kamatuoran. That is the reason why nga kung lantaw nato sa when Christ confronted Pilate, maingon ta mga igsoon nga pagpangutanan ni Pilate nga what is the truth? Grammatically correct, pero wrong ang iyang pangutanan ni Pilate. No, kay ang word nga what is the truth, it is correct, but grammatically maingon ta wrong. No? Tungod kay na-miss ni Pilate igsoon ang instead nga gigamit ang interrogative question nga what, unta ang gigamit siya ang who.
kanang who is the truth. Kay kung mauni kini igsoon ang gipangutanan ni Pilate, he will be converted. No? He will be converted because kini nag-refers, nagkunik sa kang Christ nga si atong Jesucristo nag-ingon jud nga ako ang kamatuoran, dalan nga wala may makaadto sa ingaman kung dili pinagi kaniya ug ang kinabuhi. Now, ingon dinhi, if you will know the truth will set you free. No? Magahatag kagawasan kanimo tungod kay ang kamatuoran, it will guide you. Makahatag guidance ang kamatuoran. No? Maka-guide kanimo. That is the reason why kung naakas kamatuoran, bisan unsa ka mga pag-interpellate kag pag-interrogate, ikson, if you are in the truth, wa jud makabungkag sa imong baruganan tungod naakas kamatuoran. Naakas kamatuoran. So dinhi ikson sa John chapter 8, si Christ nag-ingon, ako ang kamatuoran. No? Unsang naa kang Kristo? Musang naa kaniya mga igsoon. Ang naa kaniya nga siya gipadala sa amahan aron nga sa paghatag siyang kinabuhi. It's only the perfect blood, the holy blood sa atong Ginoong Kristo nga naghatag kini sang infinite nga satisfaction sa atong amahan. No, satisfied nga ang iyang igsoon, kaugalingon, iyang kinabuhi gihalad niya, that ikaw ug ako ug kitang tanan makaangkon sa usa ka kinabuhing espirituhanon. Makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Sa iting igsoon kining, if you will know the truth, and the truth will set you free. Example, paganta ka mo usa kalimbawa when it comes to the value of thriftiness. Sa panahon nga magsweldo ta, pakaingon ta mga igsoon nga for 1 day, 2 days ra, hurot na ang atong kwarta. Because wala tay gitawag nga information when it comes to financial literacy. What is literacy? That is financial management. Ang pag-manage sa atong mga nagaabot sa matag usa kanato, ang pag-budget nimo sa imong, kung naa kay pamilya, ang pag-budget na. Sometimes maglisod ta, you will go, mangadto ka sa mga pautangan, mangadto ka sa mga tawo nga makapahulam kanimo. Apan kung naa kay kamaturan nga naa kay full information when it comes to financial literacy, ikson dili ta magkalisod. Nanuman tungod kay ang imong income budgeted na. No? You live within your means. Nagkinabot ka sa sulod, dili ikson ka ng gawas nga murag kwanra. Kana bitaw nga murag 1 day millionaire, 1 year sustainer. No? So if you will know the truth, no? So financial tungod 75%. Mao kini angko sa panagbulag sa magtiayon. No, financial problem. No, may mga factor sa may mga factorization kini panagbulag karon. No. Tinuod. Tungod kay kulang taon nato igsoon practically, ang tao karon igsoon. Lisod baya, wala kay kwarta, isa kay tricycle. Dahil pag dito pagunong sa imong lugar, madagan ka. Okay, wala kay ikabayad. Tingali gukuron ka sa driver sa tricycle. Mo nang kaimportante sa kwarta. No? Kaimportante bisan asa. Wala kay kwarta, dili ka makapalit. You cannot eat what you want and you cannot buy what you want. But kung naa kay kwarta, you can eat what you want and you can buy what you want. Tungod naa kay kwarta, nga wala ka na nagsalig sa laing taho. Kung dili nagsalig ka una sa tanan sa atong buhi nga Dios. O ang Ginoo mahatag kanimo sang usa ka kasing-kasing sa pagpaningkamot. No, kanang diligence, kanang kakugi kay mabasa sa balang kasulatan igsoon nga di malipay ang Ginoo sa taong tapulan.
Gusto sa Ginoo nga ang iyang mga anak kugi. Kugi sa pagpanggalagad, kugi pud sa pagpangita sa ilang panginahanglan. Igsoon, dili ka nang illegal ka nga nangita sa imong panginahanglan, sa illegal nga paagi. Tungod kay walay grasya diya sa illegal. No? Apan sa imong pagkugi, tungod kay ikaw kugi sa pagpangalagad sa Ginoo. Unsang mahitabo? Maangko nimo igsoon ang abundance. Tungod kay naa na dinhi sa yuta igsoon nga gihatag sa Dios ang abundance. It's by way of your diligence. Diligence ang kakugi. Una sa tanan, ingon diha mang igsoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. All these things shall be added unto you. All these, unsa man na nga mga butang, iatag kanimo because you make God first sa imong kinabuhi. So balikan na to, Ikson, if you will know the truth will set you. So when it comes to financial literacy, kahibalo ka na mag-budget. Lahi man ang dalo, kag lahi po na Ikson, ang mayingon tagtihik, kag ang nag-budget ng mga Ikson. Budget siya. No? Tungod kay karon nga panahon, kita tayo ining pandemic, dili sayon. No? Dili sayon. No? Even ang mga tricycle nato nga mga kaigsunan, mga drivers, nagproblema. Salamat ta nga may mga pipila ka mga leader sa atong syudad, sa atong distrito dos nga nagpakabana ni ini ngang ilang tumong katuyuan sa pag-assist pod sa mga pobre nato nga mga kaigsuonan. So sa ato igsuon pod, mao ni ang atong pagabuhaton. Sometimes makasinati ta sa mga kalisod tungod kay kanabang 1D millionaire 1 year sustainer. No, wala ta nagbalyo sa matag nagaabot sa matag usa kanato as long nga kita makagasto, and then the following day nagkalisod na ta. So mamaylo ta mo, nagkalisod ka, gapos ka na sa utang, you don't know what to do. No? Tungod kay, sa hulam ni mo nga 2,000, nakuratan ka, a matter of 2 months, nag-abot nag 7,000. See? Hangtod nga magdako. That's why, ang pulong sa Diyos nagaingon, if you will dwell in my word, truly you are my disciples. Kung kita magpabilin siyang pulong. Kag ang pulong mauning kamatuoran. Kamatuoran, ikson nga magka-enlighten sa atong pangunahon nagpagbati. No? Nasayt sa atong evangelist, ikson nga tinuod man na kung naata diya kang Kristo bago natang binuhat. Pero dirwa sa time, ikson nga may mga pangutana nga ang isa ba ka Kristowanong dili na sa kapamakak. Ikson sa School of Thoughts, may pangunaw na maon ni ini. Since we are in this world, we can experience different kinds of temptation. Sometimes, matistingan ang atong truthfulness, ang atong pagkamamina to doon. Di ba? Matistingan na siya. Tistingan na siya. Tingali, sa dayag, it seems you are truthful. But in your private life, drama na diya ang lantawon igsoon sa imong private life, sa imong pribado igsoon. Da makita nga Ginoo ra jud kakita ana. Siya lang jud kakita ana igsoon. Muna nga dili igsoon nga gusto gud ni Apostol John nga dapat ang Kristohanon dili jud makasala. Apan ingon pa niya diha, apan sa panahon nga makasala mo, na kamoy advocate nga maong Ginoo. Gusto na ko ipasabot sa duwa ka School of Thoughts. Intentional. Kanang intentional ba? Kanang intentional kakakabulo kag sala na siya, apan gibuwat nimo. No? May mga moment usay nga medyo na slip of the tongue ka. Murag na medyo unintentional. Isuon, muna sang kinabuhi nato sa kalibutan. Muna nga, we are always groaning before God. We are always groaning before Him, aron nga we will be equipped by the power of the Holy Spirit. We will be equipped and we will be empowered nga makaresista sa tanang matang sa tentasyon sa kinabuhi.
Tinuod, igsoon. Bisan asa. Religious leaders. Taon, dili kita kapakod. Even si Pablo. Makita na itong mga kaigsunan. Si Apostol Pablo, mga kaigsunan, imagine ang infirmity siyang kinabuhi. Gusto ya, igsoon, nga mawala to, pandili mawala. Aron nga ang grasya sa Ginoo, mangin sufficiente siyang kinabuhi. There was a time, there was a heated argument between Barnabas and Paul. Heated argument. Speaking about heated argument, that is not the work of the true disciples of Jesus. But how come that Paul and Barnabas, they had heated argument because of John Mark? It is because of the sinful nature that we have. We are in this world. That's why nga, ingon pa ni Apostol Pablo, we must always remain in the grace. We must always remain in the power of the Holy Spirit sa atong makanunay nga mga pag-ampo. No? Atong makanunayon nga pag-ampo. Kanunay nga pag-ampo. We are always groaning to God. Tungod kay, in this earthly thing that we have, nga gi-experience, earthly thing that refers to our corruptible body. Nga kining corruptible body, igsoon. Makaangkol na ni siya sang tinuod, kag perfect igsoon, when Jesus Christ comes. When Jesus Christ appeared in the second time. In the second time, there will be, in the twinkling of an eye, there will be ma-change ang atong corruptible body into incorruptible body. Mo na sa igsoon. That's why we are groaning. We are groaning. Kabalo, that's why nga, sa atong pagtutok ang Kristo, igsoon, the more kita magtutok kani igsoon, the more nato masinatian ang perfect deliverance. Pagtutok, that is refer sa atong pagpamalandong sa impulong, sa atong mga pag-ampo, pagpangalagad, nga tininuod nga pagpangalagad. Nga wala ta nagahukom sa atong isikatao. Because the perfect judge, maulang jud ang Ginoo mga igsoon. Dili ta makaingon sa atong kaugalingon igsoon. May mga moment nga mas struggle ta. That's why ang atong Ginoo nag-encourage sa atong igsoon nga kanunay gyud ta moampo. Kaysa mga pag-ampo igsoon, ligunon kaniya. No? Ligunon ka, you'll be acquainted. So dinhi ang benepisyo kung ang kamaturan maghatag ka na itong kagawason, you will be free. You can experience freedom. Musaning kagawasan mo ni ang even ang atong nason nagsinati igsoon sa 108 nga celebration sa Independence Day because of the freedom. Kinsa man makatag kagawasan kanako. Sa imo igsoon karon nga sitwasyon. Sa atong sitwasyon karon under in pandemic. Igsoon dili sayon. Wa ta kakita sa atong kaaway. Wa ta kakita sa kining sakit, kining virus. Wa ta kakita. That's why ang atong local government units kanunay nagapahimangno. Nagapahimangno ang atong local government units to observe health protocols, to observe, tungod kay in observing the health protocols, although despite nag-observe ka, wala ka pasabot nga dili ka matakdan ining virus, pero may na lang igsoon, malangay ang pagtako diha kanimo. Pero salamat sa Ginoo, tungod kay nagpabiling ka sa pulong sa Dios, nagpabiling ka sa kamatuoran niya. Tungod kay inining kapanahonan igsoon. Hibaluon nato ang pinakanindot nga kamatuoran nga gihatag sa Ginoo. Sumatag sa kanato kamatuoran sa kinabuhing dayon. Daghan nga mga paghubad nga kung makasala ka mawala ang imong kaluwasan. Of which I vehemently disagree ni ana. I vehemently disagree ni ana. Tungod kay ang nagsaad mga igsoon sa tanang mudawat kaniya, hatagan niya sa kanibuhing walay katapusan. Dili taho ang nagsaad niini, ang Ginoo ang nagsaad niini. Ang Ginoo nagsulti niini. Ngang tanan mo tuo kaniya, makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Some says, nga kung makasala ka, mawalay mo kalawasan. That is their interpretation. But in my interpretation, ang mawala igsoon, makuan ang imong kanang fellowship nimo sa Ginoo. Magbati kag kasubok. Apan salamat igsoon tungod kay ang pulong sa Dios nagapalig-on sa mata ko sa kanato.
who will deliver me? Kini ba nga pangutana, mapangutana mo karon igsoon. Kinsa pod ang makahatag kanimong kagawasan. Salamat sa pulong sa Dios nga kay gayon nga gihatag sa Ginoo sa mutok sa kanilang adlaw with Evangelist Eleazar. Our prayer nga unta magpadayon ini nga by next matag schedule nato sa Macedonian pastors nga maka-share po sila tungod kay daghan ang nangandoy pod nga maglingkod dinhi. Muna mas may nga duwalang Dios ang magwali. Tungod kay kung tulo maggamay ang panahon. Karon salamat nga 30 minutos Dios ang na consume sa atong evangelist and thank that before 20-15 minutes no murag mabitin no. Pero salamat tungod kay mao ni ang gi-ordain sa Ginoo nga makakwantas pulong sa Ginoo. Okay, so salamat may iso naginaot ko nga ang gidala ni evangelist naka-pa-inspire ka to nimo og natong tanan og ang pulong pod nga kung dila migson hibalo nato nga ang pulong ni Kristo mao ning kamatuoran. No, it can guide, it will give light, no? And it can provide direction sa atong kinabuhi. Mao lang ni igsoon. So the parting words, evangelist. Sa dili pa ko magmilit, gusto na ko ang pasalamat sa Assembly of God, mga MM, sa ilang sponsor, uban sa panimbasog ni Brother Carlo Geronjo ug ni pastor sa MM si Pastor Raul Tambor o ka Brother Romy Mikiabas sa nika public servant di City Hall sa iyang sponsor pod. Salamat kay Brad og sa akong ayaan dito sa USA sa kang Mr. and Mrs. Steve Johnson uban sila mga anak ug kang Auntie Lucy Wispol uban sa iyang husband dito ug pamilya. Daghang salamat sa Himarino family di sa Buanga del Sur, Landisa family, Berondo family, Neri family, sa mga Macedonian Society, mga chaplain, mga member. May buntag, salamat kayo sa inyong pagsunod. Atong chairman, naging salamat ug sa atong station manager, salamat kayo kang manager Johnny Tommy sa iyahang pag-asikaso namo dinhi. So maora siguro to higala igsoon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw hantod sa sunod higayon sa samang takna istasyon diri sa 1 TV. Ako si Evangelist Eleazar Neri Himarino Jr. Mingon og daghang salamat ug mayong buntag kanatong tanan. So, salamat kayo no. Usbo pa nato no sa atong district office atong deputy speaker akong Henry Swaminal no sa kinay Ma'am Presa diya Ma'am Eileen kinay Sir diya Ma'am Presa no Ma'am Sheila. Salamat no sa inyo mga pagsuporta sa pag-accommodate sa mga sa Macedonian Society. Of course, so to our deputy speaker no, I really thank the Lord for giving me the opportunity ma-great po datong pinangang deputy speaker ni Swaminal no? Significant success ang gipakita niya pagpalambo sa atong Distrito 2 with the of course with the tandem sa iyang pinangga aktibong anak no si Mayor Ando Waminal no, o sa tanang mga councils no, dili kini igsoon makuha nato no tungod kay I do believe nga kining atong mga leaders karon sa atong no sila giordin ni sila sa Ginoo, dili naton sila igsoon nga mentioning mga politiko no igsoon mga alagad ni sila sa Ginoo igsoon nga nagkinahanglan po ni sila mga pag-ampo nato no ampuan po ni nato atong mga leaders no tungod kay wala na igsoon no sila nagkuan sa mga kalinaw kag kahapsay sa atong syudad kag sa atong probinsya sa Misamis Occidental no
Doon naman gani naman ang eleksyon next year naman. So magampo ta nga the Lord will give us no sa kinsa naman po ang ikwan niya sa nga magdumala sa atong syudad, magdumala sa atong probinsya. Of course, kabalan man ta no. Natay prudence, makatimbang-timbang ta no. Kinsa kini nga mga tao kini igsoon nga kanang willing sila magsakripisyo alang sa pagpalambo sa atong probinsya o bisan pa sa matag syudad kag municipalities no. Mga pastors ang sa People's Cooperative no. Partner pa ni sa 1TV ang People's Cooperative. Salamat atong manager Yoli no. Diha sa igsoon pasalamatan na ang Tudela no. May mga barangay kagawa diha sa Tudela nga naminaw diha sa programa Evangelize no sa Tudela diha sa barangay Luksoon no nga headed by Kapitan Lauron no kag sa iyang mga kwan diha no. Of course, salamat kay Ma'am Inday Lorle no. Kay Vice Bibinire no. Atong pinangga nga Vice Mayor ug sa mga tanang mga councilors. So our prediction nga magpadayon ning programa nato. May mga panahon dili kami program no tungod sa mga kabisi sa mga activities. However, salamat kita nga nakahatag ta kahigayon no nga program ta no. Muna nga ampo lang kami maigsoon nga makalaho tayo jud mi hangtod sa pagbalik sa atong Hesus Kristo no. Kung may mga gagmay man nga mga dili nyo na ganahan o dili may mga objection mo no naga kami apology tungod kay dili man kami perfect nga mga magwawali, but naningkamot jud kami nga makahatag kami sa perfect jud nga pag-deliver sa pulong sa Dios no. Salamat of course okay atong mga pastors diha sa San Antonio, Pastor Arman Palero diha no and his family. Salamat kanunay nagandam diya balbakwa nato no. Karon murag sabaw pa wala pa kuan jud. Anyway sige lang no si Pastor Arnolfo diya Labadisos no sa diya sa San Antonio. Of course si Pastor Naka sir no atong satellite no sa sunod nga mga Sabado. Okay, tanan pa nga mga kwandagan no murag kulang ang usa ka oras sa amon ni Evangelist no. Pray ta nga unta madubli ni siya nga program no. May Macedonian A, may Macedonian B, sir no. Pero anyway, salamat kayo. Okay, so magampo ta sa makadiyot. Lord God, salamat sa kadaugan nga gihata mo kanamo, magahuman kami niini. Salamat sa pag-deliver sa malagad Evangelist Sar Marino sa imong mga pulong o ang imong lagad nga nagdala po sa imong pulong Ginoong Dios. Tanan nga nakadungog, madasig, malig-on kag dul damor diha sa pagpangalagad kanimo. Kugi sa paghantod sa imong pagbalik. To bless our city, Kalinaw, Kahapsay, Kalambukan o sa among Distrito 2 no. Among mga opisyalis, Deputy Speaker hindi Swaminal of course and of course among panpenanggang Mayor Ando Wamin. Salamat. So Lord, to God be the glory. As we depart, may be upon us, be upon to our city of Osamis, the entire district and the entire province of Misa Occidental. Mga kaigsunan, salamat ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Mayong adlaw. Gimugna kini nga programa aron paghatag sa katinawan ug kasiguruhan pinaagi sa pulong sa Dios nga pagadalon sa iyang ubos nga mga alagad. Hangtod sa sunod nga gayon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.